Selamat datang, bro. Kita hari ini mau berkalistenik ya, dengan rompi pemberat. Ini beban berat saya masukkan 4 pasir per satu bebannya sekitar 1,5 kilo. Berarti saya memakai weighted vest ini 6 kilo ya. Selamat datang teman-teman. Kita akan melakukan, saya bukan kita, hanya satu orang, calisthenics rutin hari ini, latihan dada dan perut. Jadi nanti di set pertama ini clap push up, superset sama push up reguler. Jadi karena ini saya lama nggak latihan karena punggung saya kambuh ya, jadi udah hampir sekitar 3 pekan, hampir sebulan ini nggak latihan. Ini mulai latihan lagi dengan minimal set.
Salam sehat, teman-teman semua. Jadi yang sering saya lakukan tuh tiap hari, udah hampir 6 tahun ini ya udah 6 tahun jalan 7 tahun, itu melakukan IF ya. Mungkin teman-teman di sini udah pada tahu intermittent fasting ya, yang sering dilakukan sama Mas Adere dan atlet-atlet yang lain juga. Jadi ketika kita melakukan IF tuh ada banyak keuntungan ya. Salah satunya bakar kalori itu sangat manjur, efektif. Apalagi kalau dibarengi dengan latihan. Lanjut set kedua. These massive reptiles can crawl about their remote tropical island homes for 1.5 centuries. Food is the fuel of life, and reptiles, being a diverse group, enjoy a wide range of diets. Marine iguanas are strict herbivores, plant eaters, preying on algae growing on rocks along the shore and below the waterline. Reptiles can also enjoy a mixed diet. Land mullets inhabit lush rainforests. This provides a continual buffet for these large Australian skinks. Ini pertama kali saya live, bro. Tak coba live saat latihan. Ini udah yang set kedua. Total ada 7 gerakan. Berarti 5 gerakan push up, 2 untuk abs atau perut. Nah, tadi yang pertama clap push up superset dengan push up. Clap push up itu tadi push up kemudian tepuk ya. Itu per setnya 5 kali, 5 repetisi. Kemudian dilanjut langsung tanpa jeda itu push up 10 repetisi. Nah, harusnya 5 set, masing-masing 5 set. Tapi ini karena saya lama nggak latihan, saya turunkan dulu. Jadi jangan dipaksa. Habis ini set diamond push up. Jadi kayak gini nanti. Targetnya dada sama tricep ya.
natural toxins. When injected into prey via hollow fangs, this substance immobilizes the animal and starts the digestive process. Some species use constriction to secure a meal. When attacking, they bite and hold their prey, then coil around them and squeeze until the heart stops beating. No matter how they obtain food, the next step is to swallow it. To do this, a snake opens wide and gradually shunts its lower jaw over the prey, backward curving teeth gripping it, helping to walk it down. Within their chosen habitat, reptiles play a number of roles. They can be both predator and prey. Apart from making contributions to the food chain, the eating habits of snakes and lizards help an ecosystem stay balanced by keeping population numbers in check. Carnivorous species also provide natural pest control. Plant eaters are excellent at seed dispersal. A sample of the many Sedikit ways ngobrol lagi ya tentang IF tadi. Jadi saat melakukan latihan kayak ini, entah itu nge-gym di itu ya, angkat berat di tempat gym, atau latihan sendiri di rumah, itu kalau bisa saya sarankan tuh dengan perut kosong. Tapi kalau misalkan biasanya itu emang harus diisi, misalkan dengan minuman pre-workout, minuman berkalori itu ya, protein, atau makan dulu, itu nggak masalah. Tapi kalau saya pribadi sudah bertahun-tahun ini saya lakukan ya hanya minum kopi bisa kopi pahit, atau karena saya menghindari gula ya, saya menggunakan gula tetes itu tanpa kalori, 0 kalori. Kopi bisa kopi terus, sama saya minum larutan garam. Larutan garam itu bagiku itu nambah mineral, karena toleransi garam di tubuhku itu tinggi ya. Jadi kalau misalkan kurang sedikit tuh mesti ngeliyang, blackout. Jadi itu harus minum larutan garam. Tapi dengan catatan tuh perut kosong lebih enak untuk olahraga. Simple actions can be taken to improve their chances. Planting gardens and establishing parklands will encourage lizards and snakes. Reducing pollutants and lowering the demand for goods made with reptile skins are both positive steps. For a group of animals that coexisted with dinosaurs and managed to outlive them, it's the least they deserve. Apart from the invaluable role they play in the environment, lizards and snakes bring natural beauty, captivating skills, and astounding diversity to the planet we all share. Oh, ideal therapy pet. I think my ideal therapy pet would probably be a gorilla, because they can write and stuff. And so if I'm sitting on the couch explaining my problems to a pet, like gorillas probably, or a bird. From tropical rainforests, across farmland and city streets, to Africa's vast grasslands, these creatures carry one of the
Ini udah selesai diamond push up-nya. Saya pakai 3 set ya. 3 set. Kemudian habis ini Zoonotic diseases have impacted human civilization throughout history, incline push up. transmitted from Saya akan ngambil across the globe. box ya untuk incline push up. From the first ever plague that spread across the globe, killing 25 million people, to the Black Death that eradicated 60% of the population of Europe. Plagues have torn through civilizations. Societies, governments, and farming practices changed. Plagues of diseases have changed humanity. Overturned the world as we know it. From bats, rats, and rodents, to ticks and mosquitoes, to dogs, and countless livestock. Unaware of the weapon they bear, these animals have the power to collapse societies, spreading new and old diseases that can be fatal. Ancient, hidden, and mighty. One of nature's deadliest weapons. On Earth for 34 million years. Found on every continent populated by man. There are as many of them as there are humans, carriers of countless diseases. Rats. Blamed for outbreaks throughout history. Man and the wild rat have constantly been enemies. Found everywhere from the world's inner cities to its surrounding meadows and grasslands. Selamat bergabung, bro. They boast a population of 7 billion. Drawing to human homes for food and shelter. These unwelcome house guests can wreak havoc. Chewing through wires, destroying furniture, they can cause permanent damage. Rats will eat anything they can get their paws on. The great city of New York is overrun with these pests. With an estimated 2 million calling this city home. Intelligent creatures, they avoid traps and evade danger. It takes a team of professionals to tackle a rat infestation. Their existence has created countless issues for the city that never sleeps. The biggest threat rats pose to humans, however, is disease. Rats carry pathogens that can transmit diseases to humans. In the Middle Ages, rats carried the bacteria that caused the Black Death. With fleas transmitting the plague to humans. In modern society, humans have gone on to experiment and test on rats. Revealing them to be highly intelligent creatures, frequently outperforming humans in cognitive tests.
Halo teman-teman, selamat bergabung. Ada informasi ya, saya pakai weighted vest ini, rompi pemberat, dengan pemberat ini masing-masing 1,5 kilo. Saya masukkan 4 kilo, jadi sekitar 6 kilo. Kilo, berat badan saya sekitar 70-an ya, 70 kilo. Jadi lebih nyaman dengan perut kosong saat kita latihan atau olahraga. Lanjut, habis ini barusan saya incline push up ya, 2 set masing-masing 15 repetisi. Habis ini saya tengok dulu bentar. Tadi incline pakai box. Jadi incline, kalau misalkan teman-teman belum punya box, bisa pakai tembok ya. Jadi agak condong ke tembok gitu. Untuk dada atas. Nah, habis ini saya melakukan gerakan decline. Jadi kaki saya di bawah, kemudian seperti ini. Kaki saya di atas di box, kemudian tangannya di bawah. 2 set 10 repetisi masing-masing. Untuk informasi ya, ini saya udah hampir 3 pekan nggak latihan ya, karena pinggang saya
kambuh. Jadi yang harusnya masing-masing itu 5 set, itu saya pangkas jadi 2 set saja. Karena udah lama latihan, jadi ini bertahap, jadi jangan kesusu ya. Hari ini latihan kalistenik dada dan perut. Jadi ada 5 gerakan dada, terus kemudian 2 gerakan perut untuk perut ya. Barusan udah selesai decline push up. Habis ini dip, kita nanti ke belakang dipping pakai gym ring ya. Dipping 5. Tempatnya berantakan. Ini gym ringnya ya. Saya cantolin, saya gantungin ke pull up bar. Jadi nanti saya dipping sekitar 5-8 semaksimalnya ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Semoga jadi kebiasaan hidup sehat dengan olahraga, terus kemudian mengistirahatkan lambung, jadi saat olahraga itu lebih nyaman ke depannya. Ini targetnya dipping itu per setnya kan 8 repetisi ya.
Ini saya alhamdulillah udah bisa sampai 10 repetisi. Jadi semaksimal mungkin. Kita istirahat antar set itu sekitar 1,5 menit hingga atau 2 menit, 3 menit ya, tergantung kemampuan teman-teman. Kalau biasanya saya habis latihan ini kan masih masih nggak makan atau minum ya yang berkalori. Jadi cukup mungkin minum air mineral atau larutan garam lagi atau tambah kopi lagi yang tanpa gula. Jadi lebih enak aja ya, lebih enak karena udah terbiasa kosong juga minum. Yang penting asupan air. Nah nanti biasanya saya jam 3 sore itu minum whey protein yang udah saya siapkan di kulkas. Jam 3 sore itu sambil ngemil-ngemil kerupuk sapi gitu kan. Saya menghindari karbohidrat terlalu banyak ya. Jadi uh, yang saya makan tuh produk hewani. Kita lanjut lagi satu set dipping. Ah, 10 lagi bro. Tak lanjut tadi ya, jadi habis latihan itu nggak langsung makan atau minum berkalori, tapi masih saya tunda. Karena saya tiap hari kan IF ya, jadi udah terbiasa nggak kemasukan makanan padat itu di pagi hari sampai siang. Jadi ketika saya hari ini misalkan olahraga, itu minum jam 15 sambil ngemil-ngemil rambak sapi. Kemudian nanti refill utamanya di makanan utama itu yang porsi banyak ya. Itu biasanya jam 5 sore kalau enggak habis maghrib. Dengan porsi lauk protein itu lebih banyak daripada karbohidrat atau serat. Jadi misalkan saya pakai apa itu? Udah nol aja ini yang nonton. Nanti saya lanjut lagi kalau udah ada yang dengar.
balik lagi ya, terakhir nanti crunches di depan. Saya mau bikin larutan garam dulu. Larutan garam guys, untuk tenaga ya. Selamat siang teman-teman yang sudah bergabung. Pagi ini saya melakukan kalistenik ya. Tadi pakai beban rompi 6 kilo, saya isi 6 kilo. Hari ini latihan dada dan perut. 5 gerakan dada ya, diantaranya ada push up, incline, decline, clap push up, kemudian dipping. Nah ini terakhir tuh ada perut. Tadi udah hanging leg raises, jadi bergelantungan, kemudian kakinya diangkat gitu ya untuk perut bawah. Kemudian ini terakhir itu
harusnya itu incline push up, tapi saya pilih crunches dengan pemberat rompi ini. Kenapa saya pilih crunches? Karena kalau sit up itu sebenarnya tensinya atau tekanannya itu lebih ke punggung. Nah, saya riwayatnya kan sakit punggung ya. Ini aja saya udah nggak latihan 3 pekan karena punggung saya sakit. Jadi saya ganti crunches. Crunches itu lebih ke pembentukan six pack. Lanjut lagi crunches, 1 set lagi. In the Kitchen with Abna and Amanda, Tuesdays on TLC. Two brothers driven solely by their love for food are leaving their comfort zone, embarking on a journey. In a world of limited resources and abundant challenges, will this journey lead to suffering? So you're not remember. I should have stayed home. Mondays on Discovery Asia. I'm Dusty Trump. I'm the man. I'm the best catcher in the world. In the last 10 years, the fight is the numbers. We gotta give it some control. Invasive species are everywhere. Pythons have no natural predators. We're on the front line of this. Guardians of the Glades. Fridays on Animal Planet. This season on Louisiana Law. Udah selesai bro. You cannot be out there telling these people they cannot hunt there. Karena lama nggak latihan ya, sekitar 3 pekan, saya turunkan setnya ya. Harusnya masing-masing gerakan itu 5 set dengan repetisi itu 8 sampai 10, ada yang 15 tadi untuk dada dan perut. Nah, ini saya turunkan dari 5 menjadi 2 set. Seperti Ramadan kemarin, nama istilahnya dry fasting ya. Nggak kemasukan minum, makan, itu saya tetap latihan. Mungkin sepekan itu bisa 2 sampai 3 kali tergantung ada sakit punggung atau enggak. Tapi setnya dikurangi, bisa 1 set, bisa 2 set gitu. Jadi tetap bugar ya teman-teman. Mungkin yang teman-teman minat itu bisa lakukan sama seperti saya, hanya sekedar saran aja sih. Jadi ketika latihan itu lebih enak kalau menurut saya itu dengan perut kosong. Jadi mungkin sebelum latihan, yang penting tidurnya cukup ya. Misalkan 6 sampai 8 jam tidur. Kemudian sebelum latihan itu teman-teman bisa minum kopi atau kalau yang sering minum protein ada pre-workout gitu. Kalau saya sendiri kopi itu tanpa gula, bisa pakai gula tutes itu loh. Gula tutes, gula tetes, itu yang cari aja teman-teman yang tanpa kalori gitu. Jadi memang saya karena menghindari gula, jadi makan itu sebisa mungkin ya real food. Maaf, sarung tinju nggak ada kak. Ini saya baru nyematin apa itu weighted vest seperti ini miliknya Movestorm. Maaf ya, sarung tinju nggak ada.
experts say another avian flu pandemic will come. It is not a question of if, but when. This is a disease exacerbated by factory farming. Livestock animals have been central to human survival for millennia. First as food, tools, and leather for ancient hunter-gatherers. Livestock reared by farmers for meat, milk, and labor. Without them, human civilization would have been unable to progress. Yet many of these creatures are treated inhumanely. In close confinement, they're vulnerable to diseases that can wipe out entire populations. On farms, they're exposed to unclean water, harmful chemicals, and dead animals, all of which can spread disease. Despite the countless assets they offer to humanity, they are not treated with dignity, respect, or compassion. Efforts to stop the mistreatment of livestock animals are the only way to limit the spread of disease and improve animal welfare, to keep all creatures on Earth safe. Protecting livestock is key. Selamat bergabung, Kak. For many millennia, creatures have become immune to the diseases they carry. It can wreak havoc on human populations. With over 1,400 species across the globe. Bats. Found almost everywhere in the world. Bats have been on Earth for 50 million years. Some bats are solitary, but many live in Halo Kak, teman-teman, terima kasih telah bergabung. Saya sudah selesai latihan kalistenik ya. Insya Allah besok beberapa hari ke depan saya bisa live lagi ya. They're the second largest group of mammals. Semoga kita semua diberi kemudahan, kelancaran, kesehatan ya, To reach speeds of over dan diringankan dalam melakukan kebaikan. Karena semua kebaikan itu pasti, atau semua perbuatan kita itu pasti dicatat oleh Yang Maha Kuasa. Jadi tetap sehat, tetap semangat. Penting kan gaya hidup sehat ya. Mulai dari tidur berkualitas, olahraga, apa yang dimakan, kemudian aktivitasnya seperti apa, gunakan energi, bakar kalori biar semangat terus. Harapannya di masa tua itu bisa mandiri ya, karena apa ya, kita bisa tahu di sekeliling kita tuh mesti adalah, entah itu Pak D kita, Mbah kita dulu, bahkan ibu saya dulu ya, itu kayak gitu juga. Jadi namanya itu sindrom metabolik ya, karena mereka nggak bisa mengatur. Jadi yang dimakan itu apa, terus kemudian yang dibakar itu apa, kemudian gaya hidupnya, tidurnya itu akan berpengaruh di kemudian hari, di masa tua yang akan datang. Kan ada ya, misalkan udah 60 tahun gitu, atau 70 tahun itu udah nggak bisa apa-apa, kan sayang ya. Karena memang namanya investasi itu ya dimulai dari sekarang. Kita akan menuai atau memanen, merasakan itu 10-20 tahun kemudian. Itu yang saya yakini ya. Karena memang semuanya susah, tapi harus diikhtiarkan. Begitu saja, insya Allah ke depan kita bisa bercerita lebih banyak. Saya pengen share
Saya pengen share apa yang saya alami, yang saya lakukan sehari-hari gitu ya, agar semua orang itu terinspirasi untuk semangat melakukan hidup sehat. Terima kasih teman-teman yang sudah menemani, mau berkenan melihat latihan saya, mendengarkan. Terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.